ଜୟଗୁରୁ। ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ବି ଗଲି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇହଳ ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ସବୁ କାମ କରୁ। କହିଲେ ତ କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କହି ଲାଜେଇ ଗଲେ। ବହୁତ ଲାଜ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ଦୁଇହଳ ଦମ୍ପତି ଏମିତି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏକାଠି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାରିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଝିଅ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଲୁଗା ବଦଳିଲା ପରି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି। ସଭା ଶେଷକୁ ଜଣକୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ। ବିବାହ ହେଇଯାଉଛି। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଯଦି ତା ସହିତ ମନ ନ ମାରିଲା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଛି 498 କ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ନିରୋଧ ଆଇନ, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମାସକୁ ମାସ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବା ଏକାଥରକେ 30-40 ଲକ୍ଷ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କାହାକୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଜ ମାଡ଼ିନି। ଏସବୁ ଅନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ କାମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି। ଏଇ କାମ ଏ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାମ୍ରକାନନ ବା ଯେକୌଣସି ପାର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ହଳ ହଳ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲାଜ ମାଡ଼ିନି। ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହେଉ, ତାର ଯିଏ ରାଣୀ ମହୁ ଅଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରତାପଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଖଲାସ କରିଦେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଧରା ପାଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଖଲାସ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ କାହାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି। ଆପଣ ଦୁଇହଳ ଦମ୍ପତି କ'ଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କହିକରି ଲାଜେଇ ଗଲେ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ କିରାଣୀଟି ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତା ବସ୍ କଥା ବୁଝୁଛି, ଦୋକାନ କଥା ବୁଝୁଛି, କାମରେ ମାରା କରୁଛି, କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅଫିସରେ କରୁନି, ତାକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଜ ମାଡ଼ିନି। ଠିକାଦାର ଯେତେବେଳେ ପୋଲ ତିଆରି କରୁଛି, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ପୋଲ, ତାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ 8 ମାସରେ ଥରେ ଦଳ ବଦଳ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକିଟାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେହି ଦଳ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ତ ଏ ଯାବତ ଲାଜ ମାଡ଼ିନି। ଏମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଗୁରୁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନାବାଳିକା ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣରୁ, ଏହି କାରଣ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। କାହିଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଜ ମାଡ଼ିନି। ଯଦି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥାନ୍ତା ଏହି ଘଟଣା କମିଯାଆନ୍ତା। କାହାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ। ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାଳ ମାଳ ହୋଇ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 2-4 ଦିନରେ ଥରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି, କିଲୋ କିଲୋ ସୁନା ବାହାରୁଛି, ମାଳ ମାଳ ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲାଟ୍ ବାହାରୁଛି। କାହିଁ ଏ ଯାବତ କାହାକୁ ତ ଲାଜ ମାଡ଼ିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲୁଛି, ଏ କେବଳ ଧରପଗଡ଼ରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଲୋକଙ୍କର, ଏ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଧରୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଅଛି, ସେଇମାନେ ତା ସହିତ ମିଶି ଫଇସଲା କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପାଇବା ଏ କାନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ନା ଶୁଣିବାର ବି ଆଶା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଧରା ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଯେଭଳି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ଦେଶରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କେବଳ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଶାସନ ଭାର, ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଥାଉ କି ବାହାରେ ଥାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି ଯେ ଆମେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ପଇସା ଗିଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କବିମାନଙ୍କୁ, କାଳୀ, ଦାନ୍ତୁରୀ, ଟେରି, ବସନ୍ତ ମୋହି, ପେଣ୍ଠି, ଡେଙ୍ଗି, ଗେଡ଼ି ଯେଭଳି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ନାରୀ, ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ତୋ ଚାକର, ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ତୋ ଚାକର କହି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜୟଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଧୃତ କୁନ୍ତଳ, କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଗାତ୍ୱା
स्वादो विवृत जंघनादो को विहातु समर्थ। कविसूर्य बलदेव रथ श्रीकृष्ण मुहर कहते जोशा बरे यथार्थरे जाण मु तोहर रे जामल भूधर निभ पयोधर मर्दनिया चाकर। ये सब तो काव्य सब अच्छी या सब गुरु मैंने बड़ बड़ पिला बीए ऑनर्स बा एमए श्रेणी पढ़ाऊँ केमी बुझाऊँ से जानते किंतु ये लेखा अच्छे नारी विषय सब विषय लिखा बेले कहीं कौन कवि को एपर्त लाजत माड़नी। सिनेमार जो प्रेमिक प्रेमिका बाहर राजरास्त जंगल रे पहाड़ उपरे समुद्र कूल नौकार कोलाकोली धराधरी गड़ागड़ी दौड़ा दौड़ी टेकाटेकी सबू चली आम बस देखुचे ना आमको लाज अच्छी ना से लाज अच्छी। सिनेमा खूब चली पैसा बहुत रोजगार होपण भावुँ मुझे केवल समाज विषय कहूँ समाज नुह आप इतिहास पृष्ठ को शास्त्र को भी जातु शास्त्र गांधी भी आप जापर जे किभली कांड कारखाना सब होती। भगवान विष्णु जलंधर स्त्रीर सतीत्व अपहरण करने को जलंधर बेसरे पाक जाते से अवश्य लोकहित कार्य भगवान सब काम करते किंतु से तो क्या लाज माड़नी। इंद्र गौतम ऋषि स्त्री अहल्या सहित गौतम विषय जाकरी सहवास करते अहल्या दंड पाइले किंतु इंद्र को तो टिके लाज नाला। पराशर मत्स्यगंधा को नौकार कुड़ी सृष्टि कर व्यास को जन्म करते। ये तो इतिहास शास्त्र कथा एथर तो कहीं लाज शरम किसी ना। व्यास भी निज भाई बों सह मिसी अंबिका अंबालिका सह धृतराष्ट्र एवं पंडु को जन्म देले से तो लाज माड़नी। तेणु आपन को लाज माड़ार किसी कारण ना। मु भावी पारुनी जे आपण दुई जन दंपति दुई हल दंपति कौन एमती कार्य कले जे आपण को पाटरू जो बाहरी पड़ा आमे दुई हल दंपति एकाठी सबू काम करूँ। ये एकाठी सबू काम करूँ ये सबू कामर अर्थ किसी बुझा बहुत मुस्किल। कौन करती से कथा आमे जानिनु किंतु एकाठी सबू काम करने भितर नैतिकता अच्छी कि अनैतिकता अच्छी से कथा भगवान को जना से जना किंतु ये कथा पाटरू बाहरी पड़े एतिकरे लागे जावा कथा किंतु लाज प्रकृति कौन अच्छी कि आजिकल लाज ही ना। लाज सांस्कृतिक कोर्स रु उठीगला। जी जहाँ करू ताको लाज माड़ुनी जी जहाँ करू तार कृतज्ञता ज्ञापन करार ना। जी जो साहाय्य पाऊ कृतज्ञ हवा को भल लगुच। तेणु समाज से आड़े जाऊे आस्ते आस्ते बेश बेश पिंधा बापा माँ मान सागर कथबार्ता कला बेले टिके शुद्ध आचरण करवा बा सांग मान सहित अतिथि मान सहित प्रकृत आचरण देखा ये सब कोर्स रु उठीगला। तो कोर्स रु उठीगला से अनैतिक कार्य कि लाज माड़ार किसी आवश्यकता ना। कोर्ट कचेरी ठार आरंभ कर सरकार पर्यंत समस्ते ये सब विषय जानी एवं आईन अनुदायी किसी करने को साहस कर कहीं आईन भी एगुड़िक अनुभूत कर सारा। एकाठी रहा एकाठी बुलवा बह न होकर शारीरिक संपर्क रखा ये सब कोर्ट अनुमोदित आईन अनुसार यदि बयस हो पिला पुओ झील को तार जाति गोत्र निर्विशेष बयस निर्विशेष केवल क्षमता एवं टंका पछरे धाईकरी आम आमर लाज शरणतिक सब सारी सारूँ। आ गोटे निहाती सत कथा आपन को कहवा को द्विधा मन करूनी। ये प्रवचन आपण मैंने शुणुंट आपण मैंने चिंता करना प्रवचक मैंने जो मैंने प्रवचन दौरान से मैंने केते टंका नियंती 50,000 हूँ मिनिमम सबुठू कम 2 लाख 3 लाख 5 लाख थरे थरे प्रवचन दिन दिन पर्यंत चले। ये केते रोजगार करती तार किसी हता ना किंतु से कहती कौन ये संसार मिथ्या ये सबू माया टंका पछरे गोड़ेवा दरकार नहीं। टंका आदौ आपन को साहाय्य करबनी शांति दबनी केवल ईश्वर के पाखे शरण नियो। ईश्वर ही चाहिए तुमको शांति दे पारे तुमको भले रखिपारे। तेणु ये जो संसार भितर आपण मैंने जमी जमा करवा सुना गणा करवा ये सब जिन पचर धाई ये सब दूरे रुँतु कितु निजे प्रवचन दे सारी 2 लाख टका पकेट्रे पूरे घर को जाते जिते जगह प्रवचन हो कई मागणा प्रवचन दौना। तो समाज को उद्धार किसी भी तिले मात्र इच्छा से था ताले प्रवचन जो मैंने आयोजन कर खर्च अलग से आदाय करूँ खर्च पर किंतु प्रवचक निजे जी कहते जोटा समस्ते जानी
प्रवचन जहाँ दि जाऊँगी नुआ जिन किसी कहते ता नुहे जहाँटा प्रवचन दौरान आम सब जाचु तथापि एकाठी हो किसी समय सत्संग भावी एकाठी बसवा किंतु प्रवचन शेष में आमर किसी ज्ञान हो न हो आमर किसी अभिवृद्धि हो न हो प्रवचन निज पकेट गरम हो 2 लाख रु 5 लाख पर्यंत पकेट पूरी घर जाऊँ टंका पछरे न गोड़े कही निजे टंकाटी पकेट पूरी घर जाऊँ कहीं तो एपर्यंत किसी लाज माड़ी तेणु लाज माड़ाटा तो जो दिन उठीगला से दिन ये आईन जोटा अनुमोदित करूना से भाई कार्य अनैतिक कार्य ये सब देहसुआ होगा तेणु आपण मैंने समाजर विज्ञ लोक हिसाब से चिंता करूँ जे लाजटा उठीजा ठीक कि ना आज ये नमस्कार आशा करुच्ची भिडियोटी भल लगे आपण मैंने लाइक शेयर करेंगे और निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे आज ये नमस्कार।